Clean kulo. Ito na mga boss. Ito na yung pang main event natin mga boss. Sawi ada kulo clean. Ada na mark bara. Ayo, kambagi. Raja, kambagi ada. Oh, sawi antay na aksesoris kulo ada kuis. Wasir bagi wahad bos. Ayo. Dari kulo kalas. Ayo. Kalas. Okay. Position. Ada na kulo clean kuis. Sawi ready ada kulo ha? Anta bagi kam. Itnin bagi. Ha? Kalas. Ito na mga boss. Ito na yung titira natin. Ito na yung pinaka-final.